ayo Rokno, Bubagra, ayo Rokno, orang kita tuh lagi tam. Tidak lep, ayo Rokno, Bubagra, ayo Rokno. Donpur ni STM saya senjata kapan pusing lah ST bilang sudah senang, nice. Donpur ni ST area nu seng STML senang, nice. Bahkan di limitation 2026 ST bilang sudah senang, nice. Bubagra, ayo Rokno. Thansa sebagai naik nu seng default Khaina ceng Thansa nak apply Khaina greater tibrante saya kena dati baikkan apply, nice. Bubagra, ayo Rokno. Saya kau ayo Rokno. Bodol ke, Kiprazuk ke, Kidamliak ke, Tongo, Anandapur, Kidamliak ke. কল্পনা জমাতিয়া না রেপ খাইব থারিছি সিপে মাংলা বিচার মাইয়া কত বুথার জাকে রেপ খাইলি কোনো বিচার করে চিনি তিপ্রাজों ন অটো কিছি ইচ্ছা তাম জানি খাই সোশ্যাল মিডিয়া নো খনাবলা তাম জানি খাই কোনো মানে ও আইগি সিপে মাবাল সামতে খাই চুবতা গয়কে চুব হিনু মান চুবতা লগো লগো নবাসে কাসি সিকে মখরাই কা কাবুই জেলো সবরি জখনাবলা সিপে মাবাল বে বুবাগ্রা ন লগরে মানে পার্থক্য সিপে মাবাল দেউ পার্থক্য তঙ্গ সিপে মাবাল লাহারি দেবরমা ও বিগ বাজার শিকখনি কতক সলে ঠিক কোনো বিচার করি কা বের জাগে তাবুক চিনি বড় শিকখনি বুখা হেমন্দে হামনসা বুবাগ্রা থাংবা সাকা সংবাই টেব থাংবা সাকা আ মুক্তি দোকান পুরো বন্ধ তখন মা খুলক নিয়েছি সিপে মাবাল আইপিএফ তির তিব্রালান সানিখন আগরতলা মিছিল খাইকা তিব্রা সর বুজালি তকজা কেবল ফাটাই নতে বেকেছি তাবুক जों বুবাগ্রা নেতৃত্বে আগরতলা মিটিং খাইও উদয়পুর মিটিং খাইও কোনো খাইবাইয়া যত কিছু বুবাগ্রানের কারণে সিপে মাবাল এসডিএম সুকুরাম দেবর মাসে বুথার যাগো এসডিএম সেসডিএম বুথার যাগো কোনো বিচার করে ডক্টর রিয়াং বুথার জাকা গোबां ঘটনা दं রবিলিটন দেবরমা জিরানিয়াও বুথার জাকা সাল কথা কথা ওয়াক তাকতৈ সৈতকতৈ কাবৈ কোনো বিচার করে আমি নিন বুসাবো ইমানো নিন বুসাজাবো ইমান আরমফরে জানাই বুথার জানাই কিন্তু বুবাগ্রা তিনি তংমানি কারণে চিনি পুলিশ করপশন তাম সাকা নখনাবলা যত টিভিও দেবরমা সুদির পথিনি সামানে লগ লগন आं थाङै आं दल थुमै थांमोन आइफान आं थाङैसि कारण बुबाग्रा दङ थांसा दङ आमन करे साइचुं फान आमन शिखारै माने चिनि बरनो पावर फुलना बागैसि आं साइचुं थाङैसि लग लग एरेस्ट खाइ मार चप खानाबा 24 घन्टा बिसिङ अम जत बुबाग्रानि कारण दङ परिवर्तन जोंमा बुजिनाय हेसि लो परिवर्तन ते बुबाग्रानि कारण नै तमाने न जों बुजियावै जरे ताबो ओ सिपिएम फाइ थांसा सबाय दे साबानो सबाय थांगके কোনো লাভ বাংলা থানসা সবাই তাম মানে তঙ্গা 35 বছর সে কোনো মাইয়া হিসাব হিসাব জল লাইমা তঙ্গক কাইসা তাকু কাইসা যাইতিকু সিনক নকসুনগারি জল লাইফানে সর সিপিএম আমল কিব্রাসে এলাকা টাউন খাইজে গিয়া বুবাগ্রা 4 বছর বিসিংনো এডিসি এলাকাও 23 খান টাউন নামনা বাগৈ কিব্রাসে এলাকাও এডিসি বিসিংও 23 খান টাউন কতাল নামনা বাগৈ তাবো সিদ্ধান্ত নাহারনা থাঙै তঙ্গো রাজ্য সরকার বা অনুমোদন রইনাই রাং ব্রুম রহনানি সিদ্ধান্ত নাজাক একাম ইয়াফা খরক সেদে খরক সে ইয়াফা খরক অমানি পরে সিপিএম আমল ডিস্ট্রিক্ট কয়টা তংমানে 4টা আইএম সিপাই জলে এদলে ওয়েসি হে দেবা কয়টা খাইকা সিপিএম র 8টা খাইকা 8টা ডিস্ট্রিক্ট খাইরেকা কিন্তু এডিসিও জোনাল 4টা না 8টা খাইকা সিপিএম র খাইয়া সাব ডিভিশন বারে রেখা সাব জোনাল বা বারে রেখা বারে রিয়া সিপিএম র এডিসি নি তিপ্রা সামচাই কোন বারে রিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত বারে থাকা গ্রাম পঞ্চায়েত আগে 600 খান তমনে তাং 900 খান বসে বুঝানেন থাকা নগর পঞ্চায়েত বারে রেখা ভিলেজ কমিটি বা বারে রেখা বারিয়া তিপ্রা মথা 4 বছর বিসিংহ জোনাল 4টা ন 10টা জোনাল খাইকা তাবো সাব জোনাল 23টা তমনে 43টা খাইকা তাবো অ মোহনবুক সাব জোনাল বতাবুক 2টা খে বাগজাক তামসি গামো এই টকসা পারাবাই তাং মোহনবুক আলাদাকে সাব জোনাল 2টা খাইকাইছি জোনাল 10টা খাইকা সাব জোনাল 43টা খাইকা ভিলেজ কমিটি বো 587 খান তমনে তাবো তেবে 123টা বাগরি রেখা
সিনর কাইসা বারেখা যত পঞ্চায়েত বাড়ি মিয়া যে পঞ্চায়েত 4000 খান জনসংখ্যা কাও আবনো বাড়ি রেখা সিপিএম আমলকে ও জেনারেল সমিতি গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতি বারো এডিসি বাড়িয়া তাবো 123 টা গ্রাম পঞ্চায়েত আর ভিলেজ কমিটি বারে খার তুইমান দল 4000 খান কামা বাকি আর বারে খানা গাকে আমব কাখাকে বাড়ি নাই কিন্তু 123 টা বারে খা 23 টা টাউন 4টা নি জায়গা তাবো 10 টা জোনাল সংখ্যা 43 টা সাব জোনাল সংখ্যা তাবো ভিলেজ কমিটি বো 123 টা বারে খা রাজ্য সরকার অনুমোদন বারে খা আমো ইয়াফা খরচ তাই ক্লাই আসালাই দে তারপরেও তাই কাইসা কক সারায় তাবো তাও সাকা 17 বছর নাকা 17 বছর এডিসি মানা নেই কি প্রাসে একট খেনে মাত্র 3 বছর নাকা 3 বছর মুরাসিং সমাজ রাংখল সমাজ হালাম সমাজ যত সমাজ কমানো না সমলঙ্গ জন 10 ঘন্টা নাকা জায়গা বাগে রেখা অফিস টাঙ্গা সিমি বাকি তাবো ও যে সমাজ না বাদ তাবো 5000 করে রেখা সমাজ নে হদা করা রুনা 17 বছর গেলে তাবো খাই রেখা অবন কেবো সাইখনা রে আমো বইয়াফা খরপ তাই গলাयो एडीसी व कायसा पण हॉस्पिटल काम करे ओ जीबीओ समिति हॉस्पिटल काम सरकारी हॉस्पिटल ओ तामसिका मंगरो जीबी मन पराय तामसिका मते कैसा आइलस तो सरकारी से बेसरकारी से सरकारी आईजीएम मन परो त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज 3টা तंगो ताबो और 3টা ने परे 4 नंबर हॉस्पिटल कतर बुरंग ना थांग तंग साइदमान माने मान एकदम बिल्डिंग कटर के सान तंगारो सिटी स्कैन जत जो खाइमान जा साइड तला तिनिन नाइ फेलेसे हे दा पाइते 40 कोटी रां खरच साइ बुरो साइदमान खमुल हो खाइ तंग तिब्रा से लखराबो बने परे ते कैसे साइ कर नाइसि तिब्रा से लखा पुरो टूरिज्म करो एमएलए के बो वाचा काकरा बनबो एमडीसी के बो सिन करे बिरु दिसि थांनाय खेलसिं लागे गाबा कुनो रकम ट्रेकिं फैसे कुनो एका ओ बिनि के एमएलए तिब्रा सा एमडीसी बो तिब्रा सा एमडीसी तिब्रा मथानि के बयखे ते किसा मासाव मानुम याय निं लाई संके मासाव यामनि बागै प्रत्येक 20 বছর কাইসা বিধানসভা সিদ্ধ কতালকে মাস নাম আবনো হইলো বিধানসভা পুনর্বিন্যাস অথবা ইংরেজি ব্যাখ্যা বিধানসভা লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি ডিলিমিটেশন তাবো 2006 ডিলিমিটেশন में कैसा कमिटी बुबाग्रा 2026 गा 28 নাই বিধানসভা না ও 2026 দনপুরনে 10টা বেশি কাকরা পন্নে 5টা বেশি মিল হই নাই নরক এসটিসি নামই নাই ত্রিপুরাসে মেলা খাইনা মুসু গিয়া সালাইলা मुसु गदा मुसु उनके संपाल के नौकरी नाय अबनो एसटीसी विधानसभा नामना बागै जों जब मानो फरलायनाय आहाय आंके के बिन्दु देमला छम बि जागातै मासा थाइपानो बरफ सुनतै नाय लागिसि कारण थै करंगिया फिल्म तर क बरफ नगो के साइमिया ता बर इसा बयस कर को आइकिन क बरफ फिल्म रंगाय बैना थै करंगिया फिल्म निजेनि बसा सल्ला अंका के वहान बुखाम वहान बदल तकमाला तब बाहन काम सर होइसि बसा कतैना के ताम खाइ थै करिया फिल्म खैसि करिया के आपुसु मांस बेकरा गाम साप खुलुमखा आं रुमि मुरासिं हास्तिनि जत खागोनां लोकरंनो बुइसो ताइ गरिया तेरनरगै खाकाहाम ताइ खाफुरमाया फारु नरंनि बागै तुबै फाइगा सरना अक्षय अफार ओ अफार चेंगि रजाखा 22 एप्रिल नि सिमि 3 मे जरा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स हास्तिनि जत लोकरंनि बागै काइसा कप्तमा काहाम तुबै फाइगा आबंखा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स नरंनि मुचुंतै चाजाक्तै लाइट वेट नि गोबांमा रांसांनि मानै तुबै फाइगा ऑफर तंनाय 25% ऑफ रांसांनि मेकिंग चार्जेस ते डायमंड तंनाय 100% ऑफ डायमंड नि मेकिंग चार्जेस तेबो तंनाय डायमंड पाइथानिओ बम्पर लाकी ड्र आरो 3टा डायमंड नि रिंग ते डायमंड नि एक्जिबिशन बो तंनाय अक्षय तृतीया नि बागै जत लोकरंनो फाइना बागै कबक जाओ हमबाय